जय श्री कृष्ण। आज भादरवा सुद एकम एटले आजथी रामदेव पीरना नोरतानो प्रथम दिवस। तो आ विडियो में रामदेव पीरनी पुराण कथा साथे धूप ने धुमाड़े वहेला आवजो आ सुंदर भजन सांभळशुं। जो आपने आ विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर कॉमेंट करी चेनल सब्सक्राइब जरूर करजो। मित्रों, भादरवा सुद एकम थी भादरवा सुद नोम सुधी रामदेव पीरनुं व्रत उपवास करवामां आवे छे। रामदेव पीરના नोरता रहेवामां आवे छे। नोमना दिवसे रामदेव पीરના नेजा चढ़ाववामां आवे छे। श्रद्धाना प्रतीक समा रामापीर पोताना भक्त समा रामापीर पोताना भक्तजनोनी पीड़ानुं शमन करे छे। अकल्प्य भय दूर करे छे, शत्रुओनुं निकंदन करे छे। रामदेव पीर नवरात्रि एटले के रामदेव पीરના नोरता आ 9 दिवस गुजरात अने राजस्थानना श्रद्धाळु भक्तो गमे त्यां रहता हशे, परंतु आ 9 दिवसना नोरता जरूर करे छे। भगवान शिव अने माता पार्वतीए आदि पंथने निजया धर्मनुं नाम आप्युं, जेथी ए आदेशनो प्रचार करवा दरेक मासनी अजवाळी सुद बीज त्रीज पांचम 11 13 अने पूनमना दिवसे पाट मंडपनो उत्सव करवानो गादीपति धर्माधिकारीओए निर्णय कर्यो। साधु संतो जाति सती सिद्धि योगी भक्तो वगैरे पाटोत्सव उजवे छे। आखी रात भजन करीने जागरण करे छे। एक समये पार्वतीजीए सदाशिवने पूछ्યું, प्रभु कयो धर्म पंथ मंगलकारी छे जेनाथी उदरमा शांति थाय? शिवजीए प्रसन्न थईने कह्युं, हे पार्वतीजी, जेम एक ज मेघनुं जळ लईने जुदी जुदी नदीओ जुदा जुदा मार्गो विचरे छे, एवी रीते आपणा महाधर्मना आश्रये नाना प्रकारना अनेक पंथो उत्पन्न थया छे। आ जे महाधर्म छे तेनी वात करीए तो एक मते जे नर नारी रहता होय अने निजिया धर्मे निजारी होय। खेडूतना खेतरमां कूवा पासे रेट फरतो होय। आ रेटमां असंख्य घड़ाओ जोड़ेला होय छे अने रेट जेम फरे तेम घड़ाओ कूवामां जाय अने भराईने उपर आवीने कूवा पासे गोठवेल थाळामां ठलवाय छे। जेम जुदा जुदा संप्रदायोनुं थाळुं तो आ आपणो महाधर्म ज छे। आपणो महाधर्म प्रकृतिना 5 तत्वोने आवरी लई जीव शिवनो समन्वय साधे छे। आ 5 तत्वो पृथ्वी जल तेज वायु अने आकाशने जीव साथे मेळवी मानव देह उत्पन्न कर्या अने तेना रक्षण माटे आ 5 तत्वोने सदाकाळ राख्या छे। धरती माता बीजने समावी तेनुं पोषण करी ते प्रगट करे छे। बीज संघरवाथी ते बीजिया कहेवाय छे। आ बीजनुं पोषण गगन मंडळमां रहेला वादळोना पाणीथी थाय छे। ज्यारे वादळोने पोतानामां राखवानुं कार्य आकाश करे छे। आकाशमां रहेलुं जळ पृथ्वी पर पड़ता ज पृथ्वी 5 तत्वोनुं शोषण करी पेला बीजने प्रगट करे छे। आथी बीज फाले फूले अने फळे छे। बीजमां 5 तत्वोनुं शोषण थई तेनुं पोषण थाय छे। आ रीते सृष्टि सर्जन सदाकाळ चाल्या करे छे। सृष्टि सर्जनना सगुण हेतुने पूर्ण करवा माटे नर अने नारीनुं सर्जन कर्युं। ते जाग्रत अवस्थामां सत्कर्मो करे छे, तेम छतां निंद्रा अवस्थामां तेना शरीरनी क्रिया चालती रहे छे, जेथी तेनुं शरीर सचवाय छे अने फरी पाछुं जाग्रत थाय छे। त्यारे ते कर्म धर्म करे छे अने तेना विचारो दृढ़ थता ते भक्ति भावमां रंगाय छे। पार्वतीजीए सदाशिवने फरी विनंती करी, हे प्रभु, हवे आप निजिया पंथ निजारनुं पालन करवाना नियमो समजावो। हे पार्वतीजी, जे पुरुष पराई स्त्रीने पोतानी माता समान माने अने जे स्त्री पर पुरुषने सहोदर भाई जेवो गणे तेओने ज आ निजिया धर्ममां स्थान छे। गृहस्थाश्रमनो धर्म मानव सेवा छे। महाधर्मनुं ए पहेલું પગથિયું સોપાન छे अने जेओ ए धर्मने निज धर्म मानता होय छे, जेने पूर्व जन्ममां भक्तिभाव वरेलो होय, एवा पति पत्नी एक मतवाळा होय तेवो आ नीच धर्म पाळता होय छे। आकाशमां जळ भरेला वादळो परस्पर टकराता तेमां एक पावक वीजળી प्रगटे छे, तेम पति पत्नीना मत अने मननी एकता अने भक्तिभावमां पूरा रंगाया होय एना हृदयमां दिव्य प्रकाश थाय छे अने अंतरमांथी अंधकारनो नाश थाय छे। एक मत एक मन प्रभु भजन नेकी टेकी परिहितमां सहाय करे, अचल अडग मन विवेक भरी वाणी उच्चारे, आ मारू अने आ तारू एवो भाव न लावे, एवा एक धर्मवाळा उपासक नर नारी परमेश्वरनुं भजन भावमां भरपूर रहे छे। तेमने मायानो मोहपाश तूटी जई युगे युगना भव बंधनथी छूटे छे। निजिया धर्मनी वात भूलाय न जाय ए माटे रामापीरे रણુજામાં પાટોત્સવ करेलो अने आ उपदेश फरीथी दोहराव्यो हतो। 54 वर्षनी उंमरे रामदेव पीरे
વિક્રમ સંવત 1515ની સાલમાં ભાદરવા સુદ 11 અને ગુરુવારના દિવસે રણુજામાં સમાધિ લીધી હતી। બોલો રામા પીરની જય। તો મિત્રો, આ હતી રામદેવ પીર પુરાણની કથા। હવે સાંભળશું ધૂપ ને ધુમાડે વહેલા આવજો એવું રામદેવ પીરનું સુંદર ભજન। બોલો રામા પીરની જય। હે એવા ધૂપ ને ધુમાડે વેલા આવજો, એવા આરતી રે ટાણે વેલેરા આવજો। હે આવજો આવજો અજમલના કુંવર રે રણુજાના રાજા, ધૂપને રે ધુમાડે વેલા આવજો। હે એવા પિતા રે અજમલજી કાગળ મોકલે, એવા પિતા રે અજમલજી કાગળ મોકલે। હે વીરમદે જુએ તમારી વાટ રે રણુજાના રાજા, આરતી રે ટાણે વેલેરા આવજો। એવા માતા મીનલ દે કાગળ મોકલે, એવા માતા મીનલ દે કાગળ મોકલે। હે સગુણા બેની જુએ તમારી વાટ રે રણુજાના રાજા, આરતી રે ટાણે વેલેરા આવજો। એવા ડાલીબાઈ હાસા કાગળ મોકલે, એવા ડાલીબાઈ હાસા કાગળ મોકલે। હે હરજી ભાટી જુએ તમારી વાટ રે રણુજાના રાજા, આરતી રે ટાણે વેલેરા આવજો। એવા ધૂપને રે ધુમાડે વેલા આવજો, એવા આરતી રે ટાણે વેલેરા આવજો। બોલો રામા પીરની જય। તો મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર રામદેવ પીર પુરાણ તેમજ રામદેવ પીરનું સુંદર ભજન તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળ્યું। રામદેવ પીરની કૃપા દ્રષ્ટિ તમારા પર જરૂર બની રહેશે। તો મિત્રો, આ ચેનલમાં રામદેવ પીરના નોરતાના આ 9 દિવસ રામદેવ પીરની કથા સાંભળશું। જો તમે રામદેવ પીરના ભક્ત છો, રામદેવ પીર પર પૂરી શ્રદ્ધા છે, તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય રામા પીર જરૂર લખજો। ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો। આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।